Well, good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, my beloved student? I hope all of you in good situation. Well, today we are going to talk about the recount text. So, let's start by saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Well, the first is about the definition of recount text. The definition of recount text is text which tell about our past experience, atau bisa kita sebut juga recount itu adalah jenis teks yang menceritakan kembali kisah atau rangkaian peristiwa di masa lampau. Nah, kejadian-kejadian yang pernah kita lewati itu di masa lampau, nah itu masuk ke dalam recount text jika kita ceritakan kembali. Recount text seems like retell atau sama dengan retell. Retell itu artinya menceritakan kembali. And the next is about the function. Di sini, the function of the recount text atau the purpose of the recount text is to entertain the reader atau untuk menghibur pembaca. Well, the next is about the structures. Structures di sini strukturnya. There are 3 structures in recount text. Jadi ada 3 struktur. The first atau yang pertama itu adalah orientation. Orientation is the part in the beginning to know the subject, or it's mean like bagian pengantar atau di awal yang memperkenalkan latar dan pelaku dalam cerita untuk mengarahkan si pembaca masuk ke dalam cerita itu sendiri. And then is about event. Event di sini adalah sequence of events ya, sequence of events atau serangkaian cerita, serangkaian kejadian-kejadian di mana peristiwanya disampaikan secara kronologis atau berurutan dalam satu rangkaian cerita. Nah, and then the last is reorientation yang merupakan part in the last of story atau bagian terakhir di akhir cerita. Di sini pembaca dapat menemukan, biasanya kita akan si penulis itu memberikan kesan atau pesan yang ingin disampaikan, atau kesannya terhadap kejadian yang sudah dilewati seperti itu. Nah, the next is about the example. The example of the recount text banyak ya. Salah satu contohnya bisa berbentuk biografi atau bisa juga cerita karangan kejadian di masa lalu. Nah, di sini I have one example is about my holiday with my family at Pangandaran Beach. Last month was a New Year holiday. I and my family went to Pangandaran Beach for a vacation. We took a tourism bus to go there. We left at 7 o'clock in the morning. The trip took about 4 hours and we arrived at around 11 a.m. This is orientation. Ini adalah bagian dari orientasi, di mana dijelaskan bahwa tahun lalu adalah liburan tahun lalu ya, tahun baru. Saya dan keluarga saya pergi ke Pantai Pangandaran untuk liburan. Kita mengambil bus pariwisata. Kalau kita naiknya melalui bus pariwisata, dan kita berangkat jam 7 pagi, sampai di sana sekitar jam 11 pagi. Nah, ini bagian orientation di mana dijelasin dulu awalnya, pengantarnya atau tokohnya, latarnya. Nah, kayak gitu. The next is as we arrived there, I walked down to the beach. It was a nice sunny day with a blue sky and a gentle breeze. I saw some seagulls plow around hunting for fish. The waves that are suitable for swimming, but I didn't swim because I couldn't swim
and only play with the water on shallow part. We also didn't miss our opportunity here taking some pictures with the backgrounds of scene of scenic Pangandaran Beach. Nah, this is the part of events atau bagian-bagian kejadiannya, kronologisnya. Di sini dijelasin mulai dari sampai di sana dia berjalan di pantai, menikmati suasana pantai, melihat ombak, melihat burung-burung yang berterbangan. Nah, ini dijelasin. And then the last part is reorientation. Before we went home, sebelum kita pulang, I'll look for some beautiful souvenir at the nearby south there. Eventually, we went home about 5 p.m. It was a memorable experience for me with my family. Nah, di sini ada penutupnya, ada kesannya dari si pengarang itu sendiri. Nah, ini adalah contoh dari text recount. Itu udah kita bahas mulai dari definition, structure, and example. And the next meeting we will talk about the generic structure of recount text. Okay, thank you for today. Have a good day and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.